pila Jen. Jen. Okay, Master. Game. Game. Walang magre-react. Walang magre-react. Walang magre-react. Go for ano ka ba? 100 ka dyan. Wow! Wow! Yun o, si Jen. Yan! Naku! Lagagi mo. La. Okay. Final? Yes. Final? Are you sure? Sige. Ano? Go! Go! Dalawa. Tumama. Kukunin o magta-try ulit. Pero kung mali. Kukunin ko yung dalawa. Basta ako magta-try. Okay! Nanalo ka ng 70 pesos. Excited! Okay, ala! Okay! Tama mo lang! Lagay mo lang! Walang tinginan, Mamsi! Time consuming! Tinitignan ko sa salamin mo! Nilagay 4 1, 2, ganda lang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes or no? Tama ba siya? Wala! Oh, may tama kang isa. Okay na! Magkano? 50! 50. Okay. I'll just 1 to 10. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. One right. Are you gonna repeat or get the cash? Meron ka cash one only daw. Cash or repeat? Oh, get. Yay! 50. Parang parating tumatama yung 50. Maubusan tayo ng 50 yan. 4. Ano? Ulit! Hindi! 1! 1, get 1. Sabi ko eh. Ulit, hindi. Ulit, hindi. Hindi, kung... Pag umulit ka pero... Ulit na tayo siya. Pero na eh. 50! Bakit kayo yun sa 50? Pero talaga ano? Kaya kapinta sa amin, Spanish bread. Ay, Spanish bread ka dyan. Yun! Yun! Mukhang isa lang. Yun! Final na yan! Final! Oh, game! Reveal! Isa! Ito. Game yan! Go! Go! Yan o! Yan! Final! Wala! Yeah, feeling! You got a feeling! I got a feeling! Okay! Final! May pinagmana! Yan na! Yan na! Final! Wala! Siyempre ulit siya. Gusto niya ulit ako. May isa! Ayun o! Yung 555 o! 20! Ano? Okay, tingnan natin ang swerte. Tada! Dada! Kailangan natin pang kabuhayan showcase! Ano? Bituwa na! You got so many! Ha? Meron! So many! Wala! Ano ba yan? Go! Nako! Nako po! Malaglag na!
Wow! Okay. How many, Jody? How many to mama? Wag muna. Ano? Tuloy o ano? Siyempre tuloy yan. To mama. Ilan? Isa. Wala. Isa lang. Isa lang. Okay, to go. Wow! Itlog. No more! No more! Oh, what's this? 20! 20! Jen. Ate Jen. Okay, Jen. Wow! Next, secret! Secret, isa pa! Secret! Secret! Oh, isa! Magkano Isa to? lang! 50! Yay! Kay ano kay Joy? Bola. May 150 Yan. na oh. Yes! Oh, sakto. Pasojo ka na. Joy! Ate Joy! Go, Joy! Isa ka! Isa pa! Isa pa! Kala ko ba na-practice? Di ba naman ako lasing eh, no? Wait! Ay, Jody, Jody! muna kasi si Tita Joy. Kukuha mo ko yung pagya. Malaki pa kami. Suro! Suro! Practice pa. Nag-practice ka pa! Oh, go! Ayun! Isa pa! In fairness. Ano to? May 50! Archie! Pinuputol yung ipawiin mo sa atin, ha? Bawiin mo. Ayan na, ayan na. Hoy! Hoy! 200! 200! Game show siya pa? Ay, wala tanungan ha! Wala tanungan ha! Dapat alito kayo ha! Okay, 1, 2, 3. Sige! Go! Go! Sapaw. One! Two! Suman. Wala na! Wala na! Yung akuma! Hindi, suman! Suman! So, ito lang naman yung Tagalog. Okay. Dapat na lang, haba. Di ba? Sino tayo? Kasali ka pa! Game! Game! Pau. Suman. Pau. Suman. Sapaw. Sapaw. Suman. Go! Sapaw. Saman. Suman. Sapaw. Somay. Suman. Sapaw. Somay. Suman. Sapaw. Saman. Suman. Sapaw. Saman. Suman. Sapaw. Saman. Suman. Sapaw. Bababa! Somay. Suman. Sapaw.
Showman. Showman. Shopao. Showman. Showman. Shopao. Showman. Shopao. Showman. Okay, 1, 2, 3, go! Jingle bells, jingle all the way. Always mine, and I want to open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Always mine, and I want to open sleigh. Oh, tingnan mo pa? Ang layo mo dyan! Si Maru! Yan dyan ang talo! Okay, 1, 2, 3, we wish you. Wait lang. We wish you a Merry Christmas. Okay, 1, 2, 3, go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Asan yun? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh. Wala pa tayong background, dapat pa-pressure, ha? Oh, may wala tayo! Pati. Wala mo lang pasama. Tipsy. Pressure ako, muna ako sa'yo. Yay! Oh, pwede na yun. Nakaapat na pa to. O kaya ako dapat nakatayo. All hindi, kahit hindi all throughout. Aba, galing! May ano si Tipsy, ha? May chance! Alugin mo si JJ! Alugin mo si JJ! Walang ano! Oy, Jody excuse! Jody excuse! Ala! Oh, next! Sino na? Very good! May pressure sa dulo! Ala! Wow! Mahirap na tayo dito. Tutumpa! Wow! Pasaway na rin ka. Ako, pagsik ko yan mukhang JJ from Kuis! Ano ba yan? Panyo ba yan? Panyo? Na malaki lang. Ito no. Next! Kayo na to. Ito naman kanino. Nakakabang mga regalo. Tipsy! From kay Kuy. From Owen. Next. Oh, ito wala! Forfeited! Kanino to? Wala! Kayo ata yan. Ito lang yung wala dyan. Kaya na to, kaya. Wala. Baka daw sa'yo yan. Wala na wala. Wala na pangalan eh. Natanggal. Ay, yung pagtanggal siya. Pwede sa mo. Yan nakapag na eh. Buksan na natin. May batang palitan yung pangalan. Switching! Okay na to. Switching! Ito, okay, 1, 2, 3, go! Sabay-sabay ah! Sabay-sabay oh. Aba, aba ka dyan. Aba. Ay, harap natin. Final ba yan? Final yan? Final yan. Final answer. Final answer. Sure na sure. Oh, may isang tama! 100! Alam ko na agad o. Okay, basta pa. Alam mo na agad. Anong silip o? Wow! Boy! Final na! Laban yung bawi! Laban yung bawi! Pwede pa. Yeah. O, laban yung bawi! Short! Pwede pa. Okay na! Okay na! Okay na! Final! O, final na lang, okay! Tatlo! 170! Yay! Kano? 10 pesos! Ayan, ganun talaga. Oh, close! Oh, close! Hindi gawin natin kay Papsi sa ganito. Sige, oh. Pero dapat na chinelas ka. May ganun siya eh. Ayan, ganyan, okay? Okay na! Ayan, ganyan.
Ayan. Tara na naman, oh. Lagay na naman. Ready na, ha? Ready na, ha? Pwede ba mawak? Sa ilaw, Paki! Sa mata! Mata! Sa mata! Ah! Ayan! Ayan na! Ah! Bawat tumingin na! Bawat tumingin! Again! So, we wish you a Merry Taas! We wish you a Merry Christmas! Happy New Year! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Oh, tingnan nyo! Si Kuy, kahit pa paano? Si Kuy yung panalo! Wala si Kuy! Kahit pa paano mas paano siya eh, mas love siya eh. Siopaw! Kamay! Dire-diretso dapat! Dire-diretso dapat! Wait lang, go na! Go na! Suman! Eliminated! Talo! Shoot! Oh, dalawa yan! Tayo. Siomay! Siopaw! Suman! Siomay! Siopaw! Siomay! Siopaw! Suman! Siomay! Siopaw! Suman! Siopaw! Suman! Kamay! Wala na! Soup! Okay. Okay, go! Siomay! Siopaw! Siopaw! Wala pa go! Siopaw! Siopaw! Wala! Nakapekto mo naman! Ang lakas ng lag! Happy New Year, Jody! Magbubukas na ng gift si Jody! Kanina galing yan. Okay na Tita Maru din. Doon siya doon. Jody, sit there. Sit on the floor. Wow, what's that? Oh, cup. Yan, daming gift ni Jody there. Okay na, sirahin mo na. Sirahin mo na. Mag-chat-pro ka na. Wow! Sinabi sa Didi. Wow! Is Taylor? Parang Taylor Swift ba? Wow! Show. Parang Taylor lang. Para lang. Daming gift eh. Nito di kasi. Oo. Talagang meng na meng. Sa kanya lahat yan. Ang dami oh. Oh, tayo bubong. Yeah. That's all for you. Ha? Ito ano yan? Kay Mama at Dado ba yan? Isa? Yung pala binuksan. Ay, hindi. Pero ikaw naman butas, Jody. Oh, Jody, look! Sino bigay niyan? From Tita Maru. Read it, Jody. From Ninang Joy. Okay, Ninang Joy pala yan. Oh, we know that one eh. Mukhang may magyayayana. Yay! Dollar! May magyayayana. Dollar! Sige. Nagyayaya mamaya.
Mukhang may magyaya-ya mamaya. Ticket! Road trip to Hong Mukhang Kong! magyaya-ya. Libre ng gasolina ni Dada niya. What's that? Hello, Read it. Read it. Meow. Read it. Read it. Ako na nga. To dear inaanak Joe, you have fun at time zone with Mama and Papa or with your classmates. Merry Christmas. Wow! Yes, you can play up to 1,000 worth of games with this card. Wow! That's yours! Ayaw na. Ayaw na bitawan. Oh. Mama yung dada mag-play? Oo nga. Sige yun. Kanina yan? Kanina galing? From Jewel. From Jewel. Dito mo. Yung Serenity. Oh, ano yan? Flashes. Buksan na niya eh. Kaya aware na siya. The one from my friends I already opened. So yung mga bukas-bukas. What's that t-shirt? Oh, Hello Kitty. Wow! Ayan, kanino galing? Kanino galing? Lolo. To Lolo. From Lolo and Lola. Yes. Ano yan? Oh. Mew. Wow. What's that? Ligo. Wow! Is that a Lego? Oh my god. Wow! Regalo ni What's Lola that? yan. What's that? What's What's that? that? Wow! Drawing tablet! You like that? iPad? Yes. Yeah? Are you excited for that one? Yes, very. Very? Where do you going to use that? Sa laptop? Yes, all the time. Wow! All the time. Show it nga! Show it! What's that? iPad? Hindi.